saya akan discuss semua example dekat dalam lecture note lah. So esok tutorial kita macam biasa. Okay, kita akan buat separate ikut jadual macam biasalah. So sekarang kita sambung. Kita dah tengok macam mana operation guna plus minus multiplication dan macam mana nak buat long division, and also kita dah tengok last week apa itu remainder theorem. Okay, if polynomial is divided by x minus a, ataupun ini kita panggil sebagai divisor, remainder theorem dia ialah PA equals to RA. RA ialah kamu punya remainder. So for today, apa yang kita akan tengok ialah factor theorem. Okay, factor theorem. So kita ada kat sini. So factor theorem kita. If PA equals to 0, then x minus a is a factor of PX, okay, or vice versa lah. Kalau x minus a is a factor of if x minus a is a factor of PX, then PA equals to 0. Okay, so whenever the question said x minus a is a factor of PX, terus buat PA equals to 0. Okay, apa maksud PA equals to 0? That means remainder dia ialah 0 lah. Kalau kita recap balik apa yang kita tahu pasal remainder theorem kita, PA is equals to RA. Okay, PA is equals to RA. And also, kalau factor, kita tahu factor x minus a ialah factor, x minus a ialah divisor. Factor boleh jadi divisor, divisor tak boleh jadi factor. Okay, kenapa? Nanti kamu akan tengok lah. Okay, so kita dah tahu remainder theorem kita PA equals to RA, and then kita tahu factor theorem kita PA is equals to 0 if x minus a is a factor. Okay, so then apa tu factor? So we have, contoh saya ada equation x square plus x minus plus 2x minus 3 equals to 0. Okay, let's say ini ialah polynomial kamu, Px. Let's say inilah Px kita. Px is equals to 0. The question asks to solve for Px, for x. So kalau saya factorize kan ni, we'll get x 3 1, so sini ialah plus minus, and then kita dapat x equals to 1, x equals to negative 3, 1, negative 3. Okay, so ini biasalah kuadratik yang kita buat biasa. So daripada segi polinomial dia, ini ialah polinomial. Okay, polinomial kita equals to 0. So ini kita panggil sebagai factor, ini kita panggil sebagai roots, dan ini kita panggil sebagai zeros. Okay, so root ada x equals to 1. Kalau zeros tak ada x, just the number. Okay, so let's see example 8. Determine whether the following linear functions are factor of the given polynomial. So, is this a factor for Px, x minus 3? So, macam mana kita nak tentukan dia? Just substitute the value a kita, which is a kita kat sini 3 lah. Okay, so x minus 3, so 0, x equals to 3, a kamu ialah 3 lah. So, substitute dalam polinomial kita, 3 minus 7 times 3 plus 5, 3 square minus 3 cube. Okay, so kalau kira dekat sini, adakah kamu dapat 0? Dapat 0 ke tak? 3 tolak 21 tambah 45 tolak 9. 0? Ada orang kira tak ni? Zero, miss. Dapat 0. Okay, so dapat 0. So dapat 0, that means kita boleh concludekan x minus 3 is a factor of Px. Okay, itu je lah. So soalan suruh determine either dia ialah factor ataupun tidak. Okay, soalan B boleh buat sendiri. Kita tengok soalan C. So kita ada x plus 1 dekat situ, a kamu ialah negative 1. So substitute negative 1 into the function, into the polynomial. So 2 negative 1 cube plus 3 negative 1 minus 6, which is here kamu sepatutnya dapat negative 6. Okay, so P negative 1 equals to negative 6. So kita boleh concludekan x plus 1 is not a factor. Is not a factor of Px. Sebabnya kenapa? Since P negative 1 is not equals to 0. Okay, simple je. So sekarang kita tengok example 9. Okay,
If 2x plus 1 is a factor of polynomial px, find the value of p. So kita tahu yang 2x plus 1 is a factor of px. So bila dia factor, automatically kita tahu ini ialah, kita boleh apply factor theorem kita. So apa factor theorem kita? PA equals to 0. Okay, factor theorem. FT, PA equals to 0. So A kita kat sini ialah negative 1 over 2 equals to 0. Okay, so substitute negative 1 over 2 into the polynomial, you should get to negative 1 over 2 cube plus P negative 1 over 2 minus 5 equals to 0. So di sini kita ada P over 4 equals to 21 over 4 dan kamu end up dengan P equals to 21. Okay, simple je. So yang penting kena tahu apa tu factor theorem kita. Factor theorem, PA equals to 0 if x minus A ialah factor kita. Okay, and then remainder theorem kita ialah PA equals to RA. Okay, alright. So sekarang tengok example 10. Polynomial 2x cubed plus ax square plus bx plus 8 factor x minus 1. Itu first part of the question. So ini ialah yang pertama. Okay. And gives a remainder of 50 when divided by x minus 3. So ada dua part dekat sini. Polynomial yang kuning ni, polynomial ini has a factor of x minus 1. Dia sebut kata kunci dia ialah factor. So ini ialah factor theorem. Okay, factor theorem kita. So kita tahu factor theorem kita boleh apply daripada factor theorem dekat sini. A kita kat situ ialah 1 equals to 0. Okay, and yang biru gives a remainder of 50 when divided by x minus 3. So ini ialah divisor kamu and gives a remainder of 50. So ini ialah remainder theorem kita. So remainder theorem kita PA, which is A kita ialah 3, x minus 3. So A ialah 3 equals to RA. So RA kamu ialah remainder, which is dia cakap dekat situ gives a remainder of 50. Okay. And the question asks to find A and B. So simply substitutekan dalam kita punya polynomial and then simultaneous equation lah di situ. So dekat sini kita ada P1 equals to 0. Substitute 1 into the equation, into the polynomial. Kita ada 2, 1 cube plus A1 square plus B1 plus 8 equals to 0. And then susun-susun lah. Equals to negative 10. A equals to negative 10 minus B. Tak kisahlah kamu nak guna substitution ke, nak guna elimination ke. Yang penting dia ialah simultaneous. Okay, so that is our first equation. And then daripada remainder theorem tu kita substitutekan 3 to 3 cube plus A3 square plus B3 plus 8 equals to 50. Okay, remainder theorem equals to RA. RA ialah remainder dia. So di sini kamu ada 9A plus 3B equals to negative 12. Okay, boleh simplify, selagi boleh simplify kita simplifikan. So kat sini kita ada 3A plus B equals to negative 4. Right, so this is going to be our second equation. And then just substitute 1 into 2. So kita ada 3. A is negative 10 minus B plus B equals to negative 4. So negative 3 plus B, negative 2B. Sini berapa? Negative 4 plus 30. 26. So divided by 2, kita ada B is equals to negative 13. Okay, so sub B into equation 2. Kita ada 3A plus negative 13 equals to negative 4. And A kat sini sama dengan 3.
Okay. Alright, so kita boleh buat conclusion A is equals to 3, B equals to negative 13. So simple je. Boleh? Faham? Okay ke? Okay, Miss. Okay. Alright, simple je. Asalkan kamu tahu dua benda ni, yang lain ialah basic mathematics lah, simultaneous equation. Alright, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Example 11. Okay, so given that x plus 2 is a factor of a polynomial, find the constant k. So keyword dia ialah factor. Ini keyword dia. So x plus 2 is a factor of a polynomial. So automatically kamu tahu ini ialah factor theorem kita, which is PA equals to 0. So kita tahu P negative 2 equals to 0. Okay, so the question asks us to find the constant k. So kita cari constant k, supposedly tak ada masalah, sama macam the previous question. Yang hence tu kejap lagi kita tengok macam mana nak buat. Okay, so kita cari k kita dulu. So cari k dulu, so we have 2 times negative 2 cube plus negative 2 square plus k negative 2 minus 4 equals to 0. Okay, so kira kat sini kita ada negative 2k, negative 16 minus 4 minus 4. Plus 4 minus 4. So sini ialah positive 16. K equals to negative 8. Okay, dah dapat dah? K equals to negative 8. Okay, so settle soalan yang ini. Okay, tapi soalan ni ada sambungan lagi. Hence, factorize the expression completely. Factorize the expression completely. So what does it mean by factorize completely dekat sini? Must do long division. Okay, bila soalan kata factorize completely, kita mesti kena guna long division. So apa yang kita ada sebelum tu, kita dah ada nilai k. So kalau kita tulis balik factor kita punya polynomial, kita ada 2x cube plus x square minus k kita ialah 8 minus 8x minus 4. Okay, ini ialah polynomial kita. Yes, we can use calculator. Kamu boleh guna equation dekat dalam calculator. Okay, nak jawab soalan objektif tak ada masalah. Boleh. Okay, simple sebab kita nak jawapan akhir je. Tapi dalam jalan kerja, dalam assignment kamu nanti, mesti kena ada long division. Okay, kalau kita factorizekan ini, okay, contohlah kalau factorize completely, mesti akan ada 3 factor sebab degree kita 3. Okay, so kalau kamu ingat macam mana kalau masa kita buat long division, this one akan represent the first two. Okay, ini kalau kita tulis balik, dia boleh jadi Px equals to Qx darab dengan Dx. Okay, Qx darab dengan Dx. Inilah saya bawa ni naik atas. Okay, so apa yang kita nak cari bila kita buat long division, basically kita nak cari kita punya Qx kita. Okay, lemak. Okay, so sekarang dx kita ini ialah divisor. Okay, macam saya cakap tadi, factor boleh jadi divisor. Divisor tak boleh jadi factor. Okay, kenapa? Sebab kalau factor, dia punya remainder dia equals to 0. Okay, bila kita factorize completely, kamu buat long division, supposedly kamu punya remainder mesti akan equals to 0. So dx kat sini ialah kamu punya x plus 2. Okay, so the first factor kita tahu ialah x plus 2. So apa yang kita patut buat sekarang ialah long division untuk dapatkan lagi 2 factor ataupun qx kita. So do long division to get Qx. Okay, so kita ada long division, kita punya polynomial kita. Kita tulis sini lah. 2x cube plus x square minus 8x minus 4. So nak divide dengan apa? Divide dengan salah satu factor yang kita ada, which is dx ni kita ada. Dx ialah factor kamu. So kita divide by x plus 2. So now we are going to do long division. 2x cube divided by x, kita ada 2x square. Okay, lepas dah divide, darab balik. 2x square darab x, kita ada 2x cube. Okay, then multiply lagi. 2x square multiply by 2, we have plus 4x square. Okay,
stop di situ dan always do bracket dekat sini. Okay, supaya kamu ingat yang dia ialah minus dan tak tersalah kira. So 2x cube minus 2x cube 0. 1 minus 4 kita ada negative 3. Negative 3x square. Okay, so the rest yang kat belakang tu turunkan sahaja 8x minus 4. So now buat lagi. Negative 3x square divided by x, kita ada negative 3x. Dah bahagi, multiply balik. Negative 3 multiply by x, we have negative 3x square. Negative 3x multiply by 2, we have minus 6x. Okay, always do bracket sebab ini ialah minus. So negative 3 minus 3, 0 lah. Negative 8 minus 6, so plus 6. So kita ada negative 2. Negative 2x, bawa turun minus 4. Okay, buat lagi. Ingat, bila kita akan stop, bila dia punya degree kat sini less 1 than the divisor. Okay, degree remainder kamu less 1 than the divisor. So dekat sini masih lagi satu, masih boleh bahagikan lagi. So kita teruskan, negative 2x divided by x, we have minus 2. And multiply balik, negative 2 times x, negative 2x. Negative 2 times 2, negative 4. Okay, so kalau kamu tengok kat sini dia punya remainder 0. So factorize completely lah. Okay, so this is your qx. Ini qx kita. So bila kita factorize, so the polynomial that we have here is 2x cubed plus x square minus 8x minus 4. Okay, qx ialah dapat apa yang dapat daripada long division dekat sini. So we have 2x square minus 3x minus 2. Dx ialah faktor kita yang kita bahagikan tadi. So x plus 2. So what is left to do ialah factorizekan ini. Gunalah calculator kamu, factorizekan. Kita dapat x minus 2, 2x plus 1, and then x plus 2. Okay, so ini jawapannya untuk soalan yang hence ini. Okay, factorize the expression completely. Boleh? Faham? Boleh, Miss. Okay. Ya ke boleh ni Zidan? Baru masuk ni dah boleh dah? Boleh, Miss. Boleh. Okay. So sekarang kita tengok next question. Okay, so samalah lebih kurang sama macam soalan tadi. Find constant and then factorize the expression, factorize px completely. Alright. Okay, kita tengok first part dulu. Determine the value of a and b. Given that the expression 3x cubed plus ax square plus bx minus 2 minus 12 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. Apa maksud exactly divisible ni? Siapa tahu? Kita nak guna factor theorem ke nak guna remainder theorem? Tiada? Tiada apa? Tiada remainder. Yes, tiada remainder. So kalau tiada remainder, ini ialah factor theorem kita. Okay, tiada remainder. Remainder kita 0. So kita boleh guna factor theorem fa equals to 0. So kita ada x square plus 2x. Okay, ini saya tulislah. No remainder. Okay, so dekat sini, dia bagi kita dx equals to x square plus 2x minus 3. Okay, so kalau kita factorizekan 3, 1 tambah tolak. Okay, which is kita ada x equals to 1, x equals to negative 3. Okay, so inilah faktor kamu x minus 1 dan juga x plus 3. So to find a and b, kita just substitute nilai a kita ni, inilah x equals to a lah. Okay, dalam kita punya expression dekat sini. So question A, when a equals to 1, so substitute into the polynomial 3(1) cubed plus a(1) square plus b1 minus 12. Okay,
Ataupun dekat sini equals to 0 lah. Okay, so this whole thing is equals to 0. Okay, so kita end up with A plus B. 3 minus 12, dekat sini kita ada positive 9. Okay, so A equals to 9 minus B, first equation. Okay, so do the same thing untuk the other factor which is x plus 3, which is A kita ialah negative 3. So kita ada P negative 3 equals to 0. 3 negative 3 cube plus A negative 3 square plus B negative 3 minus 12 equals to 0. Okay, so dekat sini kita ada 9A minus 3B equals to 31. Betul ke? Bukan, 93. Betul tak? 3 negative 27 minus 12. Okay, betul. Alright, kalau boleh simplify, kita simplifikan, bahagi semua dengan 3. So we have 3A minus B equals to 31. So second equation. Okay, and then simultaneous lah macam biasa. Sama juga, benda yang sama kita buat. Substitute 1 into 2. Nak buat elimination ke apa pun boleh, tak kisah. 9 minus B equals to 31. Negative 3, negative 1, negative 4B. 31 minus 27. Betul ke ni? Kita 4. So sini B is equals to negative 1. Dan cari nilai A. So equation 2, this one. Berapa A kamu? 10. 10. Okay. Alright, so kita ada A equals to 10, B equals to negative 1. Okay, settle part A. Okay, so next. Question B, dia kata factorize the expression completely. Okay, macam tadi kita tahu ini dia kata exactly divisible, bukan divisor. Jangan kamu guna remainder theorem pula. Exactly divisible maksudnya no remainder. So kita guna kita punya factor theorem dekat sini. So macam apa yang kita buat dalam soalan yang sebelumnya, bila dia kata factorize the expression completely, kita akan buat long division. Okay, so question B, which is kita ada Px kita ada nilai A dan B juga. Kita tulis balik, Px is equals to 3x cube, A is 10, so 10x square, B is negative 1, negative x minus 12. Okay, so sekarang kita punya yang dekat dalam ni ialah 3x cube plus 10x square minus x minus 12. Apa yang dekat luar ni? Apa yang kita nak tulis dekat sini? Kita nak bahagikan dengan apa? Apa yang kamu nak letak dekat luar ni? X square. Yes. X square plus 2x minus 3. Okay, the first two factors yang kamu ada. Okay, degree 3 mesti akan dapat 3 factors. So, first two factors kita dah ada dah, which is ini. Ataupun ini kalau kita expandkan. So, kita bahagilah dengan apa yang kita dah ada. X square plus 2x minus 3. Okay, and we want to find the other factors. So, yes, memang boleh guna calculator nak jawab soalan objektif, tak ada masalah. Tapi, dalam jalan kerja, dalam assignment, mesti kena ada long division. Okay, to find the other factors, mesti kena guna long division. So, now kita buat long division kita.
3x cube divided by x square, kita ada 3x. Multiply balik, 3x cube plus 6x square minus 9x. Okay, bracket minus. So, subtractkan. 3, 0. 10 minus 6, kita ada 4x square. Negative 1 minus 9, kita ada plus 8x. Negative 1 minus negative 9. Negative 1 plus 8. Negative 1 plus 9. Okay, jangan salah And then bawa turunkan yang sebelah minus 12. So bahagi balik. 4x square divided by x square, we have 4x. Sini. 4x square divided by x square, we have 4. And then multiplykan balik. 4x square. 4 times 2, we have 8x. 4 times negative 3, we have negative 12. Which is supposedly mesti akan dapat remainder di 0 lah. Okay, so now kita boleh tulis balik. Px equals to 3x cube plus 10x square minus x minus 12. Okay, first factor kita ataupun two factors kita ialah daripada soalan. Kita ada x square plus 2x minus 3. And the other factor kita ialah qx dekat sini. 3x plus 4. Dan factorize yang di dalam ini kamu dapat x minus 1. X plus 3. 3x plus 4. Okay, and this is your final answer. Okay, boleh? Jelas? Boleh, Miss. Boleh. Senang je kan? Senang je. Tak susah pun. Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, salinlah dulu kalau nak salin. Bukan kalau nak salin, mesti kena salin. Salinlah dulu. Yang belum habis lagi. Okay. So daripada apa yang kita dah belajar hari ni, simple je. We just factor theorem, PA equals to 0 if x minus A is a factor. Cari constant, which is main part di ialah simultaneous equation lah. And then when the question asks to factorize completely, kita guna long division. Okay, guna PX kita bahagi dengan apa factor yang kita dah ada. Buat guna long division and cari the other factors. Itu je yang kita dah belajar hari ni. Okay, so next is settle remainder theorem, factor theorem. So, recap lagi sekali kita punya remainder theorem. PA is equals to RA. If x minus A, if PX is divided by x minus A and leaves the remainder something, kita boleh guna remainder theorem. Factor theorem kita, if x minus A is a factor. Okay, dia punya keyword dia ialah factor. So, PA equals to 0. Ataupun macam soalan tadi dia kata exactly divisible. Okay, memang ada perkataan divisible kat situ tapi itu bukan divisor dia. Exactly divisible, no remainder. So, kita boleh guna factor theorem lah. So, next, kita nak tengok roots and zero of a polynomial. So, macam saya dah explain tadi, mana tadi? Kita punya PX di sini. Apa tu zeros? Di sini ialah roots. Roots mesti tulis X equals to A. Okay, X equals to apa? Zeros hanya tulis nilai dia sahaja. Okay, kalau final answer kamu bagi, soalan cakap find zeros, kamu tulis macam ni, salah lah. Okay, so macam mana nak cari roots and zero? If PA equals to 0, then A is called zero polynomial lah. Obviously kalau dia factor, kamu punya A tu ialah zeros lah. Okay, same thing lah macam mana kita buat factor theorem. So kita tengok example 13 dekat sini.
show that negative 4 is a zero of 6x cubed plus 23x squared minus 5x minus 4. So, first thing first, kita let dulu lah. Let px equals to 6x cubed plus 23x squared minus 5x minus 4. So kita nak tahu negative 4 is a zero of px ataupun tidak. Just substitutekan negative 4 dekat dalam polinomial kita. Cube plus 23 negative 4 minus 5 negative 4 minus 4. Which is supposedly dekat sini dapat 0. Okay, bila soalan suruh show, sama juga macam function, dalam function dia suruh show one to one ke, dia suruh show guna algebraic method, mesti kena ada conclusion. Okay, tak cukup biar sampai sini saja, mesti ada conclusion. Since p negative 4 equals to 0, then negative 4 is a zero of px. Okay, mesti kena ada conclusion. Okay, so simple je lah yang itu. Next. Okay, factorize px and write all the zeros. Yes, sama juga kali ketiga saya cakap 2x cubed minus 9x squared plus 3x plus 4. Kamu boleh masukkan dalam calculator, equalskan to 0, kamu dapat 3 factor dia. Okay, dapat 3 factor, obviously akan dapat 0. Tetapi, untuk jawab soalan objektif memang tak ada masalah, tapi dalam jalan kerja mesti kena tulis full working. So apa full working dekat sini? Bila kita cakap pasal zeros, okay, ataupun kamu nak cari roots, kamu nak cari factor, first thing yang kamu buat, kat sini saya tulislah. Macam soalan tadi, okay, macam soalan yang before this, contohlah, dia bagi kita polinomial. Okay, kita ada one of the factors ataupun two of the three factors ini. Ataupun soalan ni, kita ada polinomial. Kita ada one of the factors. Okay, so kita boleh buat long division. Sebab tu kita boleh buat long division. Kita ada polinomial, kita ada two factors dekat sini, sebab tu kita boleh buat long division. Tapi kalau soalan dekat sini, konsep masih lagi sama. Kita ada polinomial. Tapi dekat sini masalahnya ialah kita tak ada dia punya roots ataupun tak ada dia punya factors. Okay, kita hanya ada polinomial sahaja. So macam mana kita nak cari one of the factors? Okay, kat sini saya tulis find roots ataupun zeros dekat sini. Step yang pertama kita akan buat trial and error. Okay, so macam mana nak cari roots ataupun zero if the question doesn't give you one of the factors ataupun one of the roots, kita akan buat try and error. Okay, so apa tu try and error? Okay, kita terus dulu. Second step ialah long division. Third step ialah when px equals to 0, kita akan factorize. Okay, alright, kita tengok first step kita dulu. Try and error. So apa tu try and error dekat sini? Basically, legit try and error lah. Okay, kita akan masukkan any number dekat dalam px kita. Kalau dia equals to 0, itu ialah factor kita lah. Okay, tapi kita tak adalah guna nombor 1000. Okay, negatif 100. 100 jangan guna nombor yang besar. Biasanya kita try and error dekat sini menggunakan nombor daripada negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2. Okay, start daripada kosong lah. Start daripada kosong ataupun start daripada 1. Kalau nombor-nombor ni tak ada, baru kita pergi yang seterusnya. Okay, contoh dekat sini, try and error. Saya nak try and error menggunakan nombor 1. When x equals to 1. Okay, so saya substitutekan dalam px saya. 2, 1 cube minus 9, 1 plus 3, 1 plus 4. So kita ada 2 minus 9 plus 3 plus 4, which is kita dapat equals to 0. Okay, so P1 equals to 0, apa yang kita boleh concludekan is x minus 1 is a factor of Px. Faham macam mana nak buat try and error? Boleh? Faham? Boleh, Miss? Okay. Miss, 9 darab 1 square, Miss. 9 darab 1 square. Alright, thank you. 2 tolak 9. Okay, betul. Alright, thank you. Okay, so
Might come. So lagi sekali saya explain kenapa kita kena buat try and error dekat sini is when the question doesn't give any roots. Okay, ataupun factors lah. Okay, kenapa kita kena buat try and error. So sekarang kita dah ada one of the factors which is x minus 1 ialah salah satu factor kita. So kita proceed to the next step which is long division. So exactly the same thing apa yang kita buat dekat soalan sebelum ni. So kita ambil kita punya px kita 2x cube minus 9x square plus 3x plus 4 divided by factor yang kita baru cari tadi and kita dah buktikan dia ialah factor by looking at P1 equals to 0. So x minus 1. Right, so sekarang kita just factorize lah. Factorize pula. Kita buat long division. So 2x cube divided by x, we have 2x square. Then multiply balik, 2x square multiply by x, we have 2x cube. 2x square multiply by 1, we have negative 2x square. Jangan lupa minus bracket. So 2 minus 2, 0, negative 9. Negative 9 minus negative 2. Negative 9 plus 2, 7x square. 7x square and then turunkan yang lain-lain plus 3x plus 4. 7x square divided by x, we have 7x square. Sini 7x. 7x square divided by x. Kita ada 7x di atas and then multiplykan balik. We have 7x square. Miss, bukan negative 7x. Positive 7x. Sini ke? Sini. 7 Yeah. negative 9. Yes, sorry. Negative 7x square. So sini negative 7 lah kan? Betul? Yes. Alright. Okay, so sini negative 7x square. Okay, so multiplykan balik negative 7x square multiply by negative 1. Kat sini kita ada plus 7x. Okay, so stop dekat situ. Kita kirakan. Negative 7 minus 7, 0. 3 minus 7, kita ada negative 4x. Bawa turun, plus 4. And mesti akan dapat remainder 0 sebab soalan suruh factorize completely. So kalau tak dapat 0 tu ada salah lah. Okay, so 0. Alright, so itu long division kita. Kenapa sini 4? Sekejap kesalahan. Sorry, sini salah. 3 minus 7. Betul kan? Betul. Sekejap 3, 2, 7 minus 4. Okay, betul. Lah salah dekat saya punya ni. Alright, so kita dah ada long division kita and then kita ke step yang terakhir which is we want to factorize. Okay, so kalau nak factorize mestilah kena let px kita equals to 0. Okay, biasanya soalan akan bagi tahulah let px equals to 0. So apa px kita? We have px is equals to 2x cube minus 9x square plus 3x plus 4. Okay, so the first factor yang kita ada ialah ini yang kita buat trial and error tu. So dekat sini ialah x minus 1. Okay, the other two factors ialah daripada qx kita. So we have 2x square minus 7x minus 4. Okay, lagi sekali ini ialah datang daripada trial and error kita. Ini datang daripada long division kita. So now factorizekan qx tu kita ada 2x plus 1 x minus 4. Okay, so itu px kita. Yang baru kita let px equals to 0.
So kita sepatutnya akan dapat x minus 1 to x plus 1, x minus 4 equals to 0. Then we should have x equals to 1, x equals to negative 1 over 2, x equals to 4. But the question, tapi ini yang kita cari ini ialah roots dia. Ini ialah roots. But the question said write all the zeros. So zeros are 1, negative 1 over 2. Ataupun kita boleh tulis macam ni lah. 1, negative 1 over 2 and 4 are zeros of px. Okay, boleh faham? Boleh Miss. Alright, so apa yang kita buat? Kita ada polinomial tapi soalan tak bagi any factor, any roots dekat kita. So kita kena cari sendiri by using try and error kat sini. Okay, and then the next step, ini step ni dengan step ni exactly the same thing macam soalan yang sebelum ni. Okay. Okay, salin dulu. So lagi sekali saya ingatkan no calculator here. Okay, jangan cannot. Ni aku tulis dulu. Okay. Alright, so kita tengok example 15. Determine all the roots of x for x cubed minus 7x square minus x plus 6. Also, dia tak bagi any roots dekat kita, dia tak bagi any factors dekat kita, dia tak bagi any zeros dekat kita. Okay, the only thing yang kita ada ialah px. Okay, so kita let dulu lah dekat sini. Equals to x4 plus x cubed minus 7x square minus x plus 6. Okay, so tadi kita cari one of the root. Okay, satu sahaja root. Kamu tak boleh buat try and error untuk setiap factor kan. Janganlah kamu buat untuk p apa tadi salah satu factor kita 4. Janganlah kamu buat untuk p 4 juga. Kamu buat p negative 1 over 2. Lepas tu semua equals to 0 and then ada jawapan. Tak boleh. Mesti kena buat satu kali sahaja. Okay, only once sahaja. Tapi kita depends on the degree juga. So sekarang kalau kamu tengok dekat sini, degree kita ialah 4. Okay, so if degree 4, do try and error. Okay, so tadi degree dia 3, kita buat satu kali sahaja. Boleh buat satu kali sahaja. Okay, kalau degree 4, kita buat 2 kali. So macam mana nak tahu number of trials kita itu? Number of trials basically degree minus 2. Okay, ini yang kamu boleh buat try and error. Tak boleh buat untuk setiap factor Okay, so since degree kita 4 dekat sini, kita boleh buat 2 try and error. So first step try and error kita. So boleh buat 2 kali. Let's say kita start with 1. Substitute 1 dekat dalam px kita. Minus 7 1 square minus 1 plus 6. 1 tambah 1 tolak 7 tolak 1 tambah 6 kita dapat 0. Okay, so kita tahu yang x minus 1 ialah factor kita. So since degree kita 4 boleh buat lagi sekali. Let's see untuk negative 1 pula. Negative 1 4 plus negative 1 cube
minus 7, negative 1 square minus negative 1 plus 6. 1 minus 1 minus 7 plus 1 plus 6 also equals to 0. Okay. So dekat sini kita boleh conclude kan x minus 1 and x plus 1 are factors of fx. Okay, 2 kali sahaja. Sebab degree dia 4. Okay, 2 twice. Twice boleh. Okay. Tak boleh buat untuk setiap faktor kan. Kamu tahu dia ada 4 faktor, kamu pun cubalah 3, 4 kali nombor. Tak boleh. Mesti kena ada long division dekat sini. Okay, so next step kita ialah long division. Okay, so faktor yang kita dah ada ialah x minus 1, x plus 1. So kalau saya tulis balik px kita, px is equals to x4 plus x cube minus 7x square minus x, okay, plus 6. Okay, so determine all the roots. Obviously kita kena factorizekan dulu, which is kita dah ada the first 2 factors, x minus 1, x plus 1. And we want to find the other 2 factors dekat sini, which is kita akan kena guna long division lah. And ini ialah basically kamu punya qx. Qx daripada long division kita. Okay, so long division nak bahagi dengan apa? Bahagi dengan yang inilah yang kita dah ada di the first 2 factors yang kita dah ada. So kalau kita expandkan ini, kita akan dapat x square minus 1. And then ini yang kita nak cari, qx kita nak cari. Okay, so px kita, to do long division, we have x4 x4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6 divided by the first 2 factors kita, x minus 1, x plus 1, which is expand, kita dapat x square minus 1. Okay, so kita buat long division dekat sini. x4 divided by x square, we have x square. Multiplykan dia balik, x square multiply by x square, we have x4. Okay, so sini kena hati-hati sikit. X square multiply by minus 1, we have x square. Okay, x square di sini, so di sini pluskan dengan 0x cube. Okay, minus x square. Okay, make sure dia dekat tempat yang sama supaya senang kita nak tolak. So x4 minus x4, 0, x cube minus 0, x cube. So this one negative 7 minus negative 1. Okay, so negative 7 plus 1, kita ada negative 6. So turunkan minus x plus 6. Salah juga sini Sama juga dekat sini, x minus 1, x multiply by 1 is negative x. So dekat sini, pluskan dengan 0x square sahaja. So this one is 6, negative 6x square plus 0x plus 6. Okay, saya harap kamu semua boleh buat adalah long division dekat sini Alright, so kita pergi kepada step kita yang terakhir, which is basically ini ialah step kita yang terakhir. So last step is to do long factorize. So we have px equals to x4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6. So the first 2 factors kita ialah x minus 1, x plus 1 yang kita dapat daripada try and error. And then qx kita ialah di sini, x square plus x minus 6. So factorize everything. This one kita dapat x minus 2, x plus 3. Okay, so since the question said px equals to 0,
So this one everything equals to 0, barulah kita boleh buat root kita. X equals to 1, X equals to -1, X equals to 2, X equals to -3. And since the quotient set determine all the roots, inilah jawapan akhir kita. Okay, ataupun boleh juga concludekan roots of Px are, jangan tulis 1, -1, 2, -3, itu ialah zeros kamu. X equals to 1, X equals to -1, X equals to 2, and X equals to -3. Okay, so lagi sekali, ini datang daripada try and error. Ini datang daripada QX, daripada long division. Okay, ini daripada first step, ini daripada second step. Jelas? Boleh faham? Okay. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Habis dah kita punya polynomial sampai 6.2. So basically dah habis lecture apa yang kita kena buat. Ni boleh jawab lah ni, 1 sampai 8 dah boleh jawab dah. Okay, 1 until 8. So tomorrow we are going to discuss all this 1 sampai 8, 1 until 8 tutorial. Esok kelas macam biasa, ikut jadual masing-masing. Ada soalan? Tak ada soalan? Tiada, Miss. Okay, kalau tak ada soalan itu sahaja untuk hari ini. See you guys tomorrow. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.